Good day, ma'am. So I am Janam Sisim Kamalan from Black Bay, ma'am. So today I'm gonna discuss the applying the empirical rule in the previous situation. So one situation, ma'am. In a criminal investigation training exam, scores the ma'am. Scores of trains are normally distributed with a mean of 80 and a standard deviation of 5. So the empirical rule is 68, 95, 29.7. So atong mean is 80 and the standard deviation is 5. So first we need to make bell shape. Then put a line in the center. Then put the mean in the dili na ibuta atong mean. Kaya kay atong standard deviation kay 5, ma'am. So mo atong 8 plus 5 85 plus 5 90 plus 5 85. Then dire pa minus mo siya. Minus 5 75 minus 5 70 minus 5 65. So mo na siya dire na siya gikan sa main nga plus 5 plus 5 ni. Then kaning mga number dire. So kaning 34 gikuha na siya sa. So asa na ni gikan ning 34? So kaning 34 gikan siya sa 68 no, gi-divide 2 siya rin mo sa 34. Then kaning 13.5 gikan ni siya ka dire sa 95 no. Ang 68 gidungagan na siya natog 27 para maabot sa 95. 68 plus 27 equals 95. So gidungan mo tag 27. So katong 27 ato gi-divide og 2 mo to siyang 13.5. Kining duha mo ni siya katong gidungag nato para maabot sa 95. So next is 95 ta. So para maabot tag 99.7 mo tag 4.7. So ang 4.7 pod gi-divide po nato to mo ni siyang 2.35 kaya duha dire yo. Ini, muna siya resulta. So, para mo sarado siya 100% ni mo atag 0.30 then 0.30 ato ko siya gi-divide og 2 mo tong 0.15 kaya duha dire. So, mo na to na nagamatag bell shape, nagagamata. So, dire na ito sa kanat mo sa kaning problem. So, first is what percentage of trains are expected to score above 85? So, pagkita na ito ng 85, na 85 na eh. Then, mamaya yung linya oh. So, kaning dire may plus na to para makuha itong answer. So, 13.5 plus 2.35 plus 0.15 equals 16%. So, mo na siya answer sa number 1, 16%. So, number 2 na ta. What percentage of trains are expected to score between 70 and 85? So, 70. Kaning ang linya. 95 yan eh. So, kanay may nabilin, kanay 13.5, 34, 13.5, kanay na po itong i-plus 13.5 plus 34 plus 34 plus 13 plus 2.35 kay diri na taman kay 95 may kwadro boundary naman eh. So gi-plus na to na siya, mo na siya na equal og 97.35%, mo na siya answer. So ikatulo is what percentage of trains are expected to score between 80 and 90? So between 80 and 90 na po. So 80 then kini 90. So ang nasulod aning niya kani ra duha ka number kay 80 niya boundary mo dire kani. So kani duha ka number ay nasulod. Muna po nato i-plus. So 34 plus 13.5 equals 47.5%. So mo to siya no. So mo to ma'am, salamat ang Bingda Cebu. I love you.